मो तरफ सब अपा को और भाई मान को थैंक यू कारण आपण माने समस्त आज बहुत ही हार्ड वर्क करछन मो पई के मते कोऑपरेट करछन आ ता संगे रे एते बार बार कॉस्ट्यूम चेंज होते भी करे पड़ला कुछ सॉरी तो थैंक यू समस्त को थैंक यू सो मच वेलकम आमे एठी समस्त सांग होई बसियो खाइबा पई से महाराज तो ऊपर बसियो एठी मो झियो अपा अपा मोर सब बेले डाइट रहती आज किंतु अपा कौन टिके आनी आ ये तो आमर चुलबुली हिरोइन तते भी देखली हाय कह दे ओहो पुणे उठा कहीं लो मिक्सचर टाणी अरे कौन जो दियो रे प्लेट से है मु ए खाद्य आनी अपांगर सब बेले या से तो अपा सब एवरग्रीन अपा सतर व्हाइट शर्ट बहुत सुंदर लगुच सुंदर देखा माने व्हाइट सहित रानी कॉम्बिनेशन बढ़िया लगुच चलो सांग ही बसी खाइबार मजा अलग कि मजा ना आउ छोटे पड़ी जीव बाबा पड़ी जीव तो ना मुझे मोर रुटी डाली कि देख आम माने दिया निया पर्व आरंभ है आज अपा नहीं तरकारी मटर आलू तरकारी अपा मुझे कही मोर फेवरेट बोली फाइनली अपा जे भात खाइबे हम से बसिन अपा जे भात खाइबे आ मो झियो नहीं गैस खाइबा हाँ आओ ये नहीं गैस मुन्ना नहीं गैस चिकन भात आ तमे कोन घर नहीं गैस अरे साधा खाओ रे आइंस छाड़ दियो रे देखी तुम खाइबा कौन अछि डाली आनी छी मत चले ए थोड़े दियो रोंद रोंद में टिफिन कर अरे डाली रे बोही जीव ना अब टिकिन ए अजड़ी हो ना बोले हां एमती हले दिले जीवा बाबा से लंका एडा दिके देलो बस सी तांकर अंगड़ी इबड़ बढ़े देले मो झे चकड़ुची रमो बेडरूम करूची समस्त देखल मो सबुठ सादा सीधा मु आइंस खाएनी खाऊली दिने बहुत पाप कर पाप करने को चाहूँ प्रभु का आशीर्वाद मो झील बेगी चकड़नु मोर चकटा बहुत पसंद दे दे मु खाइबे ना हाँ सी तार डेई डेई बुलिया व्यस्त सी गोटे जन अलग एक घरिया साई साई एक घर के हाँ आमर देख ए मुन्ना मत कैमरा देखा बस आमे के क्या छाड़नु ना कितने 6 दिन मिस करी रे मु तो बेसी मिस करबी मु भी 6 दिन तो बहुत मिस करी हो चलो खाइबा स्टार्ट करिया तमे दिजन कोड जाउ जो पूरा गोटे कोठी आर्यन को चिन्ही सीता ना धर के बिडा माने ना धरी कोन डाकुची हाँ हे रह कृषु सुन को कुकुर कि माने से कौन डाकुची से कौन डाकुची कृषु कृषु एलिना दीदी से प्लान करनो आउ से कहा से तो प्लान करने ए कोन थिला ताल मते जो चले के आनिलो एते बाट से मुंडरो ए मुंड एटा कोन थिला प्लान होतला कोन थिला जाना तू कौन कर एठी भरुचु माने एटा कोन लक्ष्मण रेखा ना राम सेतु कौन एटा एपट सेपट कहीं जी ना ये जो पिला दिन किए खेल कुंभीर तो पानी रे
କୁମ୍ଭୀର ତ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ। ମୋ ଭାତ ଏପଟେ ତୋ ଭାତ ସେପଟେ। ତୋ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ ଭାତ ତୁ ଖାଇବୁନି। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ କରିଛି। ସେଇଥିରେ ବି ଥିବ ଗୋଟେ ଦାନା ମୋ ପଟେ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଭାତ ଆଣିଲା ତୁ 5ଟା ଭାତ ନବୁ। ପିଲାବେଳେ ଲାଇଫଟା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ତାନି। ଯିବା ବହୁତ ବୋର କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିଶୁର ସେତୁ। କ୍ରିଶୁ ଚାଲୁଛି। ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ଗେଲ ବାଜିବ। ପଳେଆ ପଳେଆ ଆ ଯିବା ଭାରି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋନାର ସିନ୍ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଶିରିଡି ଯିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ନା? ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ସରିଛି, ପ୍ୟାକିଂ ସରିନି ଆମର। ଟ୍ରେନ୍ କେତେଟାରେ? ହଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭଲ ଯାଇକି ଭଲ ଆସୁ। ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କର ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଥାଉ ସବୁବେଳେ। Thank you so much. ସମସ୍ତଙ୍କୁ thank you ବି bye. ଅପା thank you and ବାପା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ସରି। Thank you. Bye. ବାଏ 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 ବାଏ। Bye 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 bye. ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଇତି? ବସ ଶୟନ। ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ସିଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ଭଏସ୍ ଖୋଲୁ ନଥିଲା ବା। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? पता नहीं ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଶୁଣିବୁ ମାମା? मामा ସେଟା ପୁଣି ଶୁଣିବାର ଅଛି ନା। ସେଇ ଡାକ ଟାଇପ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ପଳେଇ ଆସୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଜଣେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଚୁପିକି ବସିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ଏବେ ପାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତାପରେ ଭଏସ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି କଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଲଗ୍ ନଥିବ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ସତ କଥା କି ନା? ହଁ ହଁ ଡାଇଲଗ୍ ନଥିଲେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଫୋନ୍ ଦେଖ ମସ୍ତି କର, ତାପରେ ସର୍ଟ ବେଳେ ଦୁଃଖିନୀ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଡାଇଲଗ୍ ଥିବ କାହା ସହିତ କଥା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଏତେ ପଡ଼େ। ଖାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ପଢ଼ ଡାଇଲଗ୍ ପଢ଼ ଡାଇଲଗ୍ ପଢ଼। ହଉ ରେଷ୍ଟ ନେ। ହଁ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଟିକେ ଅପାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ଅଛି କୋଣଟା ଦେଖିବାକୁ ସହସ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସହସ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାମା ବାପା ଆମର ଧରିକି ଏଇଟା କଇଁଚି କତୁରୀ ଧରିକି ବାହାରି ପଇଲେ। ତାର ବାପା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି। ମାନେ କି ମାଛ ସେ ଖାଇଲା କଣ୍ଟା ଲାଗି ହେଇଛି। ଇଲିଶି ଖାଉଥିଲ କିରେ? ସେ ବୋଧେ ଇଏ ସନ୍ଧିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲୁ। ହଁ ହେଲା ତାହେଲେ କହିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କାମ କରୁଛି ଆଜି ଦରଜ ଏତେ ମାନେ କହନି କହନି ପୁରା 17ଟା ସିନ୍ ସରିଲାଣି ସକାଳୁ 17ଟା ସିନ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଉଠି ସିନ୍ ସରିଗଲା ଏ ତ ବାଇଟ୍ ଖିଚିବେ ଆଉ। କଣ ହେଇଛି? ଚାଲୁଛି ରୋବଟ ଚାଲିକି ଦେଖେ କେମିତି ଚାଲେ। ଏଇଠୁ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଚାଲ ହାତୁଟେ କରି ଚାଲ। ରୋବଟ କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଚାଲେ? ରୋବଟ କେମିତି ଚାଲେ? ରୋବଟ ଚାଲ। ରୋବଟ କ'ଣ ଏମିତି ହସେ? रोबोट डांस करियो ते रोबोट को जहां को से शेयर करियो। रोबोट डांस कर। रोबोट देखि पाछो केते आंगुली कइलु? दीदा ना ना मते। आओ रोबोट डांस कर।
रोबोट बसीगलु इश मु बसिया कहती शोए कहनी रोबोट कौन खाइला रोबोट मैगी खाइला रोबोट पार्टी कहीं तरू 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 खाई कहला तरू खाई रोबोट पानी भी पीबो केमती पीबो रोबोट जानी पानी से कौन करियो रोबोट रो आवाज आसी रोबोट कौन खा देंगे